एक मच्छर ने एक हाथी को फुटबॉल खेलने के लिए चुनौती दी। हाथी ने सोचा, इतना सा मच्छर भला कैसे खेलेगा। लेकिन खेल शुरू होते ही मच्छर हाथी के कान के पास जाकर जोर जोर से भनभनाने लगा। हाथी गुदगुदी से हंसते हंसते मैदान में ही लेट गया। तब मच्छर ने गोल करके चिल्लाकर कहा, मैं ही सबसे बड़ा फुटबॉलर हूं। एक छोटी सी चींटी को एक मरे हुए डायनासोर की हड्डी मिली। वो अपने दोस्तों को बुलाकर बोली, देखो, मैंने आज एक बहुत बड़े हाथी के दादा को कुश्ती में हरा दिया। बाकी चींटियां हैरानी से उसे देखने लगी। असल में वो मिट्टी के नीचे दबा हुआ एक पुराना खिलौना था, लेकिन चींटियों के लिए वही एक बहुत बड़ी जीत थी। एक बार एक मुर्गी के घर में एक अजीब सा बड़ा और रंगीन अंडा मिला। सबने सोचा कि ये शायद किसी शाही मुर्गी का अंडा है, लेकिन अंडे से निकला एक छोटा सा हरा डायनासोर, जो मुर्गी की तरह कुकड़ू कू नहीं बल्कि हालूम म्याऊं की आवाज निकालता था। वो डायनासोर खुद को मुर्गी समझता था और हर सुबह सूरज निकलते ही सबको जगाने लगता था। একটা ছোট্ট চড়ুই পাখি একটা হারানো মোবাইল ফোন খুঁজে পেল। সে তার ঠোঁট দিয়ে স্ক্রিনে টাচ করতেই ফোনের ভেতর থেকে এক গাদা পপকর্ন বেরিয়ে এলো। চড়ুইটা তখন তার সব বন্ধুদের দাওয়াত দিল আর সবাই মিলে মোবাইলের ওপর বসে পার্টি করল। শেষে ফোনটা বেজে উঠতেই চড়ুইটা ভয় পেয়ে ডানা ঝাপটে উড়ে গিয়ে গাছের মগডালে বসল। সিংহের খুব জ্বর হয়েছে, তাই সে একদিনের জন্য বিড়ালকে বনের রাজা বানিয়ে দিল। বিড়াল সিংহাসনে বসে আদেশ দিল, আজ থেকে কেউ কাউকে তাড়া করবে না, সবাই মিলে শুধু ইঁদুর বেড়াল খেলবে। বাঘ আর হরিণ মিলে লুকোচুরি খেলল, আর হাতিটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পিপি শব্দ করতে লাগল। পুরো বনে সেদিন শুধু হাসাহাসি আর আনন্দের হুল্লোড় চলল। একটা হাতি খুব অহংকার করে পিঁপড়েকে বলল, আমি কত বড় আর তুমি কত ছোট। পিঁপড়ে হেসে বলল, আমি ছোট হতে পারি, কিন্তু আমি তোমাকে গান শুনিয়ে ঘুম পাড়াতে পারি। পিঁপড়ে তখন হাতির কানের কাছে গিয়ে মিহি সুরে গান গাইতে শুরু করল। হাতি তা গান শুনতে শুনতে এমন নাক ডাকিয়ে ঘুমালো। এক মশা ঠিক করল, সে আর মানুষের রক্ত খাবে না, সে মহাকাশ ভ্রমণে যাবে। সে একটা ফড়িংয়ের পিঠে চড়ে ভোঁ করে উড়ে গিয়ে পৌঁছালো মঙ্গলে। সেখানে গিয়ে দেখল এলিয়েনরা গোল হয়ে বসে লাল রঙের বাতাসা খাচ্ছে। মশাটা তাদের সঙ্গে এক হাত লুডু খেলে একটা নীল রঙের লজেন্স উপহার নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এলো। एक चिड़िया ने सोचा कि अगर वो चश्मा पहनेगी तो बाज की तरह बड़ी दिखेगी। उसने 2 गोल चपटे पत्तों से अपने लिए चश्मा बना लिया, लेकिन चश्मा पहनने के बाद उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और उड़ते उड़ते वो सीधे एक दयालु भालू के पेट से टकरा गई। भालू हंसकर बोला, क्या बात है छोटे दोस्त, क्या आज तुम बादलों के अंदर से चल रहे थे?